Mwingoni mwandu wa juhenda uharuma zembe wazahi. Are you ready? Yes. Are you ready? Are you ready? You want to go Azali go out? Yes. Azali go out. Baada hapo mwambie lukara disawa barnamaji ya hii manifestation hatu ya kawaida haini 2000 na ngasi uharuma manifestation ya hatu au ya maandamano ya hatu ya jana na kume na mfukara na msihendo sheisabu jana na kume na mfukara ngariomba munguriti wasili wa haruma jana na kume na 8 Azali a 70 na mwambie amina riti wasili ye jana na kume na 8 Azali mwanruahe wa 70 abonge ngarjo handisa okaya ngasi haruma retard okay kauda dhimura ndise 14h izote ndizafanyishia haitilafu za technique abonga ngarjo handisa kana ukana mambo mwingi ndo haruma ndo hambaye discours officiel ya hatu ngamjo mkaribisha bwana Nyasi Mohamed Baruf na mumdame kote ya jari nike discours officiel ya tafadhali mashkuran. هذا نمت صباح منا نزشتغال زاهي جروب الكتروجينرا كويتا هنجوين امبريمي ديسكور نروايو انا فهمت جو شانغاي بانغام جو سومار مي تليفون. Chers citoyens, mesdames et messieurs, chers camarades de lutte, assalamu alaikum. À l'occasion de la 117e manifestation de notre collectif, nous avons souhaité adresser une lettre ouverte à la diplomatie française sur la situation qui prévaut toujours dans notre cher pays. Conséquence, cette lettre fait office de discours officiel en ce sens. Et en ce sens, je vous prie de bien vouloir prêter attention à sa lecture. Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, nous sommes le collectif de l'Appel de Paris, issu du collectif de la diaspora comorienne de France, né au lendemain du coup d'État électoral orchestré par le tyran Azali Assoumani en date du 24 mars 2019 aux Comores. Au-delà des rapports des observateurs internationaux qui étaient sur place et de l'ambassade de France aux Comores, nous savons que beaucoup de nos compatriotes vous ont déjà saisi sur cette question d'atteinte aux droits et libertés des Comoriens. Le conflit qui oppose le peuple comorien au dictateur sanguinaire, le colonel Azali Assoumani, s'enlise depuis ce 24 mars 2019 jusqu'à ce jour, mettant en péril toute perspective de développement du pays. Tout le pays s'est mobilisé depuis ce 24 mars pour un seul objectif, se débarrasser de la dictature et du tyran assassin qui, pour se maintenir au pouvoir, n'hésite pas à tuer son peuple. Depuis cette date et suite à ces élections présidentielles tronquées et volées, la population vit dans une dictature féroce décrétée par ce dernier qui a gelé toutes les institutions démocratiques, muselé toute forme d'expression, ligoté l'essentiel des leaders politiques. Vous avez certainement des échos de cette crise puisque depuis la diaspora comorienne en France, qui représente plus de 400 000 hommes et femmes adultes, manifeste presque tous les dimanches à Paris, Marseille, Lyon, Nice pour dénoncer les atteintes systématiques des libertés démocratiques et demander le départ du pouvoir de ce dictateur. Rappelons qu'Azali Assoumani a été élu sous la Constitution de 2001. Lors des élections de mars 2016, il a investi ses nouvelles fonctions le 26 mai 2016 pour un mandat de 5 ans. Peu à peu, il a tripatouillé les institutions et la Constitution à travers des manœuvres anticonstitutionnelles, frauduleuses et illégales pour s'éterniser au pouvoir. Pour asseoir sa dictature, le colonel putschiste Azali Assoumani a d'abord démoli le système juridictionnel. Le système juridictionnel du pays et son organisation. Il a démantelé la Cour constitutionnelle et a par la suite procédé à sa suppression totale. Il en a profité pour modifier la Constitution pour prolonger son mandat et se maintenir au pouvoir jusqu'en 2024, avec une perspective de se maintenir jusqu'en 2029
alors qu'il était censé quitter le pouvoir présidentiel depuis le 26 mai dernier, pour laisser place à un enjoint comme prévu par la Constitution en question. De nombreuses personnes ont été lâchement et sauvagement assassinées, parmi lesquelles le colonel Faisal Abdou Salami, Mouti, Bapalé, Salim, tous exécutés dans des camps militaires, un jeune sportif du nom de Gazon et de nombreux civils tués sauvagement, ou encore des jeunes filles ou fillettes violées et assassinées sans que l'appareil judiciaire s'anemeut ou prenne les mesures appropriées pour établir la vérité pour ces meurtres. C'est donc dans ce climat d'insécurité totale, avec l'indifférence générale des autorités judiciaires et politiques, que vivent les Comores. Excellence, Monsieur le Président, compte tenu des liens historiques et diplomatiques qui lient nos deux pays, un devoir politique et humanitaire s'impose à nous et à vous, raison pour laquelle nous avons décidé de saisir votre diplomatie. La France, pays des droits de l'homme, ne peut rester aussi longtemps silencieuse alors que plus de 100 personnes sont faites prisonniers, dont des journalistes, des hommes politiques, à l'instar de l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, détenu illégalement depuis plus de 3 ans et sans le moindre procès. L'ancien vice-président Mohamed Ali Chali, le gouverneur élu de l'île d'Anjouan, Dr Abdou Salami, le journaliste Abdallah Abdou Hassan, dit Agua et d'autres ont fait le choix de prendre la fuite pour sauver leur vie. Toutefois, toute voix dissidente est sanctionnée, les opposants muselés ou mis en prison, la liberté d'expression confisquée, malgré les intimidations, les massacres, les complots, l'usage démesuré de la force. Le peuple comorien épris de liberté et de justice reste à jamais attaché à la Constitution de 2001 et à la présidence tournante, gage de stabilité politique et institutionnelle dans le pays. Depuis le 26 mai 2021, la présidence de l'Union des Comores est donc considérée par l'ensemble des Comoriens comme vacante, car le 26 mai constituait la fin ultime de la légalité et légitimité juridique et constitutionnelle de ce pouvoir. Azali Assoumani doit donc se conformer à la Constitution et partir du pouvoir étatique le plus tôt possible. Monsieur le Président, la France et les Comores sont des pays amis et l'histoire en a fait ainsi. Et si nous avons décidé de vous saisir, ce n'est pas par hasard. La France, comme elle l'a toujours fait, elle peut et doit tout mettre en œuvre pour la paix, la stabilité politique et institutionnelle aux Comores. La France doit clairement prendre position aux côtés du peuple. En ce sens, Excellence, Monsieur le Président, au nom du peuple franco-comorien de France, le collectif des Comoriens de France et plus particulièrement celui de l'Appel de Paris, nous souhaitons attirer votre attention sur cette tragédie qui frappe notre pays et vous exprimer notre désarroi quand nous avons vu que l'homme par qui ce malheur frappe les Comores, M. Azali Assoumani, pour ne pas dire président, vous l'avez accueilli avec tous les honneurs au dernier sommet que vous avez organisé du 17 au 19 mai dernier à Paris avec les présidents africains. Nous exprimons ici le sentiment général, largement partagé par la quasi-totalité des ressortissants comoriens vivant en France et ailleurs, qui se sentent ignorés, délaissés et abandonnés face aux drames qui frappent leurs proches vivant aux Comores. Nous espérons toujours un geste de désapprobation et de condamnation de votre part de cette politique. Il s'agit d'assistance à un peuple en danger, car beaucoup de vos qualités humaines ainsi que votre engagement affiché contre les atteintes à toute forme d'injustice et d'atteinte aux droits humains nous laisse espérer ce geste. Or, jusque-là, Monsieur le Président, nous continuons de nous interroger sur le silence non seulement de la communauté internationale, mais aussi et surtout celui de la France. Ainsi, restons attachés aux valeurs fondamentales de la République. Désormais, nous ne cesserons pas de vous interroger sur la politique de la diplomatie française sur la situation aux Comores.
Et profitons dans le même temps de vous appeler à plus d'égards à ce qui arrive au peuple comorien, dont une grande part de son destin est scellée au peuple français pour plusieurs raisons. Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'expression de notre vive considération. Voilà, mes chers camarades, je vous souhaite une bonne journée. Marhaba Menji, merci beaucoup. Thank you very much. Mwishia diskuru ya hema nanyasi Mohamed Barouf ikawa intus. Hani aka unaangalia ito atozi ka harmweshi zungu ya kauden mimlimat ele wamba ukati ele wakaya havumbua viol. Havumbua viol izonde za undra faina. Violence izonde za undra faina. Izonde za undra e constitution parce qu'on nga sina faina, nga sine komor. Komor mnaijana. Yakana ndeleo, yakana mishinzi, yambao constitution iviolewa. Ya violendo, wahandani ya viole azali. Avonge keja shangaza ikale lopina, haviolewa, hardi haviolantewa. Hoka haviolewa, hardi haralo hito. Ye komori, iviolewa irdira lo hitoka wanahayo, ngwara lo hito. Ngavo wafungwao, ngavo wafungwao, ngavo wafumao, ngavo wa zinzwao. Onti pianga zirendwao. Mfano, bapale. Hawanza ntiende huinji ukati vumba faina na nivumbu bapale, mrudi na mbede Komoro. Avoke waharu zenongo izo yundu ya ngavo e violence ne viol. Irunge jo sababisha ni pare mwanamsho hatu Jamila. Ya jera mbie za huso wana, ikawa ndo wana hatu, ikawa mwanatu mhunde Komoro, wana ndoa na razaya noa joka uzalwa ikao ngujo ya onese izo ikao doza hundra emana hatu noa na hatu mfano mwafaina ngamjo mkaribisha mwanamsho hatu Jamila na umre mekoti kama ngoni mmoja ikao waone conscience ya hezunda uwana na ngo tayari ya uzamba hata mpaka zikao. Watukufu wa emasi wa assalamu alaikum. Kavati zumamba karnore jai bingoni. Shaya zurjuka amba aha zuzonzi pianga mziju wao. Haso wanangwanga mizi wao o wanawangamia. Wabanga mtrawa kaya wando mmea wa hatu wa maudu. Halafu ngamanzoneshelezise mabani hangu, amanzoneshelezise wazaza hangu, ngamanzoneshelezise ya masiwa ya hatu kamili. Ukaya za institution za hatu ziprulewa pia kabati mbanungo ya kaya igole lungio. Na mwangalie ya justice kabati azali hasiabo wala wandrunda yengu wafukwisho hamzima. Hesa wala wandru wakaharmwezi wakanofujaruona ye wandisotolo hamzima. Ngabu wabewa shini, ngabu wabewa Bruxelles, ngabu wabewa Maroko wande wakeneze fonksyon iho. Na rishinarili wanokayo wakati wafuna rizijeni mruhasa sola hembali. Shana rihime ridefando wana hatu. Na rihime rireklame haki ya hatu. Shaya wakati wafuna mtijima baba haka mtuja republike. Na rije hawiji, na rije rihime hawiji rireklame da haki ya hatu. Lelo ngarijua wakaya azali hatu sasa hosi ndiwa. Shaya sisi karitu shinda rahima rareklame haki ya hatu. Hesa banundo bahanu rako bidi rije lelo rihime hawiji ridefando wana hatu. Hesa dunia pia ngarangali yao. Nyinyi mloma siwani ngamrangali yao. Vanu mtocha vanu ni hime ni defando wana walo Faransa. Sati chabanu ni hime ni reklame justice. Ho wana walo Komoro. Basi na rujue hawinji. Ridacho vanu. Hesa vanu vaha. Ribakisha nokaya ndo wakati azali ajoroha. Hanga pia ngamjua waka azali haisa. Ngamdemande opposition kamili. Muhime hemi honoyo miili. Rikevazima. Rilamuhe ritunguwe mru. Yarihimilie. Riwane. Rimreme umpanga wa mwiso. Heso wakati usabuja.
Charity kembali na mbali rambanga reklamo justice na rihime hawinji eso wana mwana wa mami sanungu violewa ramana mme ramana mshe esa banu tindo wanashebahi shahato wanaume ngwa violewao halafu ngamsaho ukaya na rikeva mweja na rihime hawinji hamme hamshe hamzaze hambaba resheleyo walowa oma prizo resheleye mruja presida sambi ulona mahana maha ya tuwane familia hae resheleye mruje mana maha tu agwa yakara mwishilia jana yakayarimilia yakahuritsanganya riti mduwaze vanu yaliyo yuwana wahafa ya maudo wanashiwao engarijoku wambia ni watete wazaya ni wababa mlona wana na mkarazi rihime hawinji reklame justice hensi ya watu nyonsi pia ngarisima conscient ukazali hesa na rihime vamoja rimsindihe na rihime vamoja riwane nkodo yinu hato mwisizoni Charity je apaho wakati wafuna eni mroha saso lahe mbali na ritangani hane za institution za hatu pia rejeze esa ntito na mahakama iyo ntiti heni ntito na justice iyo kaitinti nozo ntipia kabatiri lonisho mru mzima hashindi harikolonize hashindi haritiangamani wakati wa roho ngamani hunu usauja wakati wa roho harimwa yetu ratilwa isauja ngamono wanahangu wa hema beje tawanunga wavanu ngamono wanangu wa hema beja tawanunga wavanu mpaka ngwatahawe daula ya haki ngwatahawe manifestation pacifique riwahimilie hawinji risionziani risihe harimwe masiwa ya hatu hamzaze hambaba lelo ni mlongazija ngamamba wakaya mpaka diaspora ije uwana hatu sawanu wahimi heni mru tujoshinda ya haja ngujojo towe pia ya hae ulo tujoshinda ya towe ya pia jihutole pia ngujoringe pia yu ya pashilie nganyi wanji kaya kalelo kamtineze nefasi zohenda shanga nineze mayeni zohimilio wana wao wasihoma siwani na mwashangirie nari washangirie hasonzi pia rireklame justice ya hema siwa ya hatu gamkazo yabo ya wasaya yaje ngamonzo nishie koti kuu wajelekeza mbiwa ishiao eka miezi mgwabezi ngamjuoka ya hamane heli hazamba vanuyo mwanamsho hatu ya ukayange lalimo zambo mbese atunganzo arimemna mshaku mhezea kumbavi wanasho arina rizine mbavi ngajitayari na rihime ye yeba Azali marhaba mwananyasi chiche marhaba mwananyasi chiche ngarendeleo ni barnamaju karma banuka yangarjo uladhimu rizie uosa 12 kamili avonge baada radunga izo mwana mshwatu ya kaurambia ngarijoka ya uharumaze nongozinu nganzao inurambao sensibilisation mobilisation da inurambao mparo na mshahirisho mparo na mhashirisho abonge bajaramba mparo na mhashirisho ngeladhimu wako tipia waelewe ka inungwa na ikao kaiti nyangu kangari wanao na mrikao ngemfujari mrikao ngemjufumo mrikao katina hulikambi ya tonio
abonga mjo hauamba vinende hulanzwa ni mwambie nuka wananya mama na baba mwavani mtani mvulikeni mwavani sisi mvulikiani mwavani sisi mkianta hata tivenze ni mkeni fete mwavani sio nomba wanzuani mwavani wanzuani wavande mane kamba tivenze ni mhire benikulu wanyumsha benikulu na mumrime masama safi na mumrime masama safi benikulu havi nsimlinda benikulu vani maana timono bahavani na tivenze JJ mwana wadaha mwana mpavi favoriki rivulishe mwana mpavi wadaha takulua hija maana asino mamaji vali voyage mwabwenu wachunzwana asino mamaji voyage Njeza mkada baraka Chikamsi cœur est là-bas, si loin de toi, si fier de toi. Quand la dunia me perd, j'ai besoin de toi. Je traverse le ciel à terre, ils sont... Rimaberuka ya ngariparo risimugira benikulu ajarambi inu irongo yamba ringilizane rivenzane watu wa moja rikeva moja ndio shindarwa na Azali Asumani na mumdemi masema benikulu mena tu anaja tafadhali benu wa hairi. Je pense que les colons ont bien compris. Ongwana wa Republiki mwavavu tisimu nanda mwavavu kamusi Sakia mwavavu kamusi D'accord. Ongwana oti pia Wangwa mabwenina mamwenye watukufu kwezi ikomori kamil imuali inzuwa kazjate maori Mungu namnusuruni sons. Les routes, au moins la République vani, et les routes j'ai vanyangu 1 heure scavani. Maintenant il fallait nicher. J'ai adressé message ni na nyangu anchuma mamlo pia. Nsawa anchuma mamun kiera. Wanchuma ma wasi wales. Wanchuma ma wasi deradza. Wanchuma ma sileya. Slasimu rikena serviette ya baridi ya 40 degrés. Moins 40 degrés. Watu wa attention rege rwa hamitis fuba zidariye. Rike watu wa utulizana na ukelizana. Mana inkombaini kaisi nyangu. Bego na jojolia arve force ndribo. Ridungane na yota rimtoe Azali alawi. Wananyangu kwezi. Ifahari yatu ya Appel de Paris de was. Sazim riki tsoma moja. Riki van voa moja. Manari de belle voiture reste à Paris. Rine fierté njongo yo. Rina ustara bonti pia Appel de Paris ni kwezi. Nari stahamiliana. Nari tulizana. Nari kevan voa moja ronti pia. Risoka rimto Azali. Simian wananyangu. Amba kamba douche isuremi iviri ya javani et le bon temps udali rovani leo narkevan kwa mojamonti pia wakana baraka nisimia nisimtafadhalin wami mwananyanyu wami ronga batijavani para wananya para wababa para namurkie wantu mamani pia la balagon hatu lishiza mali zatu lishari mdunga nina wanyu namurvulishie na mkena waswa kana baraka simtafadhali Appel de Paris ni inu tukufu de lone eronsi pia vani mana karsi livwa eronsi pia sisha na kana baraka tafadhali sana mwambeni hadis amba leo Azali simvenza mpungu wala rislemewe leo sambia wananyangu wa msuani wami leo ninawambia nsona wambela ukuvani amba malagu ya shinzwani pia sasa yangiwe Azali na lawe zifasadi za mwenzi pia sasa mzangiwe mana natamba staliwa elta gulam na hilangia katon komande
Zanten sabanaraju. Tazrangihe azali dégage. Wantu wale ozoni pia imiji watu watushindawo. Ojana tikiamba bwana nyangu agwa wakojijewa. Tawa utowa dua na humitana kiyo malipavu yatu ambarikie tini reposi njema mfumo raru na watu pia wadolwa. Tumaini ambaronsi pia soima rende justisi rende pia rimer lawe hata wananyangu wanzuani wakie wadungane ntongo hiyo ambari lawe ronsi pia renda hishemea na jao mana rahanzoni kara mshemea azali estuma mba itojari mshemea wananyangu kwezi utukufunu norulo na ovani neka karashinda rautene kanao azali atordefie sasa mwate rim defie azali rimwanyi samba malgré yas problem na wasi ravani vujana na kwatista mwanyangu africain ava association accord fereche amba wasma comorien diaspora comor tene 2 ans et demi ambari simte yo fahar yo yakaparu hijiri hava zidiza Afrika wasta renga itongoyo vavar simenye narike wantu ronsi pia na tenes gouvernement na sike sonsi pia tongorlo na umoja azali na lawe riske na nkondo na watu wengine azali na lawe nisimian na muje na mrengele na rike risilemewe risiremana risilana ramorana yombovu vavastumaini wananyangu monsi pia mlovani na wankiao natonkiao mbana mshe risilemewe mana raha kratua mzoshtwani mzorna ushtwani nasirto utua kamwa benzi nisambia wakana baraka walo havazi sirkali zabulwa sahensi wamba wasi ubayatu azali alawe narkevan vamoja risimane wala risilane s'il vous plaît benjongo mbovu benarike hava utuliza kwezi vavo ya Appel de Paris tout menamba muniki ya jelangu wananyangu onsi pia mlovani wantu mamanzi mama narike wengi labda tusharsaidia wantu babawani wavipiye ntongo za hairi rewa burdishe zuroho hata si hijiri tena ntongo za hijiri republiki vani maraba mengi sivucha maraba kia bwenu wa hari wa shinzwani wa shimtamdu pangahari swafi pangahari swafi mwa bwenu wa hizi na mbishe masama bweni afikiru kambe se hazamba ukayangela lumondu wa keva zima wanwa wani na azalia sumani uka azalia sumani mhadazi hadaya wa komori hadawa pia basi hatoneshele za jimbo tali la lamweza jimkomori uparo aladini jijeka tinilo tali la lamba wantani hani hadaya nikanzuya msihanzi sha politiki ya msihanzi eni mudaza ni nazine mbavi sikubali Oisimani Jali Mzubamini sikubali toe mali Jali haniti ya hopirizo Hanyadali Wana maji Ezeli wa untapizo na nintiradhi Nawe Jije Mishale jimbole Azalia niadayo Yewa
Inu kandu ya ajali azali Asumani, inu kandu ya ajali azali Wagozibi. Haheza mwana yasi Aladini. Baada rimwambia Lukaya katina mbia tuzirenda wonsi juu. Rambe ukaya haviole, haviolante. E Komori, no wana wahe Komori. Hasababu ya ukaya, harwahitwa, hafrudi, hafungu. Waukwati na mwawo ya wafunga ukaya, hawadhulumu maisha hao. Zinudo zisababishao ni pare mwananyasi la feve. Amambungani mrarege mshuara ya vangu mtozi. Haukaya mimi hakika Mwenyezi Mungu. Rangu kati naone orolwa helu haya kihatu. Yahowa nyasi kaungu pirizo. Hata nava sana ndongoza udenza ndongoza uliza. Hokayanga huwa fikiri na mono warato. Wadzihwa je namna ya kahanza ya dzihwa bapale. Shanga ambe ukaya ambe seva ngo ngo haruma seluli. Avonge ngamjo mpara mwananyasi la feve ya risome elisti ya masikitifu yanu tafadhal mashkura. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maisilamu watukufu. On va poursuivre la liste des prisonniers politiques. Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien président Comore, mis en résidence surveillée depuis le 19/5/2018 et détenu à Ouadjou depuis le 20/8/2018. Monsieur Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan, détenu à Ombo depuis le 21/10/2018 suite à l'affaire de Madina à Moutsamoudou. Monsieur Abdahi, ex-TPG, en juin, détenu à la gendarmerie de Ombo depuis le 21/10/2018 suite à l'affaire de la Médina à Moutsamoudou. Monsieur Nassir Alia Djif, détenu à la gendarmerie de Ombo depuis le 21/10/2018 pour l'affaire de la Médina de Moutsamoudou. Monsieur Nassir Saïd, depuis le 22 novembre 2018, à la prison de Moroni sans une raison sérieuse. Monsieur Mohamed Alia Abdallah, affaire et tentative assassinat vice-président détenu à la prison de Koko depuis le 22/7/2018. Monsieur Saleh Assoumani, arrêté le 4/4/2019, libéré le 28/8/2019, depuis arrêté une fois depuis le 25/9/2019 à la prison de Moroni, actuellement malade, hospitalisé. Monsieur Faisal Idaroussi, ancien réfugié à Mayotte, a été arrêté depuis expulsé en juin le 29/4/2019 et resté torturé à la gendarmerie de Ombo. Monsieur Lukman Badran, commerçant Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines et détenu à la gendarmerie de Ombo. Monsieur Nasser, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines détenu à la gendarmerie de Ombo. Monsieur Salim Saïd Alia Merne, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines détenu à la prison des Coquilles. Monsieur Fouad Saïd Mustafa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines détenu à la gendarmerie de Ombo. Monsieur Ali Hussein, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019, l'affaire des mines détenu à la gendarmerie de Ombo. Monsieur Hamidou Kassapa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines détenu à la gendarmerie de Ombo. Monsieur Moustapha Med, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines détenu à la gendarmerie de Ombo. Monsieur Abdou, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines détenu à la gendarmerie de Ombo. Monsieur Saïdou, originaire de Mironsi, arrêté le 23/7/2019, l'affaire de mines détenu à la gendarmerie de Ombo. Monsieur Oumadi,
originaire de Mironti, arrêté le 23 septembre 2019 sur l'affaire des mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Dr Saïd Mohamed Abdou Alia Al-Bantoui, originaire de Wani, arrêté le 23 septembre 2019, l'affaire de mines, détenu à la prison des Coquilles. Monsieur Souleymana Daouda Alia Marlin, originaire de Wani, arrêté le 23 septembre 2019 sur l'affaire de mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Laïdine Chafi Alia Magato, originaire de Barakani, arrêté le 23 septembre 2019 sur l'affaire des mines, détenu à la prison des Coquilles. Monsieur Saïdou Ismaël, originaire de Barakani, arrêté le 23 septembre 2019 sur l'affaire des mines, détenu à la prison des Coquilles. Monsieur Ali Wali, militant de Daoulaya Haki, originaire d'Nsujini, arrêté dans une mosquée de sa ville natale et détenu depuis le 23 avril 2020 à la prison de Moroni. Monsieur Mohamed Mana, porte-parole de Daoulaya Haki, originaire d'Ombeni, arrêté et détenu depuis le 3 mai 2020 à la prison de Moroni. Monsieur Yasser Jeune, renvoyé par la PAF française de Mayotte, est arrivé au port de Moutsamoudou le 14 mai 2020 et ramené par la brigade du port et de la gendarmerie de Hombo. Monsieur Jaoula, originaire de Ankibani, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Mahmoud Alia LG, originaire de Sadani, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Amboudi, originaire de Mdjamawe, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire du colis piégé détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Naïbou Kassim, originaire de Sima, ancien commissaire de gouverneur Salami, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégé détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Ahad Kassima, originaire de Sima, arrêté depuis le 15 mai 2020, affaire du colis piégé détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Idriss Djabir, originaire de Marahare, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Zarkash, originaire de Vouani, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Yatagga, originaire de Haddad Daweni, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Asudine, originaire de Hada Daweni, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Mourtar Ahmed de Djimlimé, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Houzam Ahmed de Djimlimé, détenu depuis le 15 mai sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Farid Ahmed Mironti, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenu à la prison de Koki. Monsieur Atoumani Oumadi Alia Barawa, à Moutsamoudou, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Ahmed Boudou de Bandrajou, Kokoba, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Youssouf Alia Makelele de Bambajou, Kokoba, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la prison de Kouki. Monsieur Félicité El Hadj de Mdjamawe, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Roumad Saïd Alia, procureur de Mdjamawe, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Nadri Bakar de Mdjamawe, détenu depuis le 15 mai sur l'affaire des colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Zounou de Marahare, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Taufik de Marahare, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Yushan Khalifa Zindi, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la prison de Koki.
Monsieur Ali Ahmed Amir Alia Koka, détenu de Douniani Mboudé, Ngazidja, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés, détenu à la prison de Koki. Monsieur Kamal Demdemani, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés, détenu à la prison de Koki. Monsieur Jarzanger Dehada Daweni, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés, détenu à la prison de Koki. Monsieur Faisal Darousse, renvoyé par la PAF française de Mayotte, est arrivé à Port de Moutsamoudou le 15 juin 2020 et ramené par la brigade de port de la gendarmerie, la prison de Rombo. Monsieur Fayad Halidi Yahya Alia Jack Bauer, enlevé par la police française et le GIPN depuis Mamoudzou alors qu'il disposait de la carte des réfugiés valable le 14 septembre 2020 et détenu au camp militaire de Sangani depuis la gendarmerie de Rombo depuis le 28 septembre 2020. Monsieur Mohamed Saïd Ali Al-Yambeni, littéraire, arrêté le 22 septembre 2020 dans sa ville natale d'Mbeni, détenu à la prison de Moroni et accusé d'avoir cassé les urnes lors des fraudes électorales le 24 mars 2019. Il est actuellement hospitalisé. Monsieur Abdurrahman Mohamed Person, alia Marou, réfugié de Mayotte et qui a été expulsé par la police française et détenu à la gendarmerie de Rombo le 30-12-2020. Monsieur Ali Ibrahim, surnommé Waroudi, arrêté depuis au port de Moutsamoudou le 30-12-2020 où il est passé récupérer à la douane la moto commandée par son frère Nourdine Ali, ex-PIGN, recherché par la police et réfugié à Mayotte. Il est détention à la gendarmerie de Rombo. Monsieur Abdallah Abdou Hassan Alia Agua, président du mouvement de jeunes Daoulaye Haki, état de droit, journaliste arrêté par les éléments de la garde présidentielle depuis le 6 janvier 2021. Le soir, sans mandat d'arrêt, il est mis en examen pour tentative d'organisation des manifestations illégales depuis le 11 janvier 2021. Il aurait été torturé par Loukman Azali, le fils du colonel Azali. Il a été déjà détenu entre le 9 2 2019 et le 29 mai 2019. Monsieur Zaïnoudine Ahmada, membre du mouvement de jeunes Daoulaye Haki, état de droit arrêté le 7 janvier 2021 pour avoir participé à une manifestation à Ahaya. Il est blessé au pied suite aux tortures subies. Il est mis en examen pour incendie au ministère de la Jeunesse depuis le 11 janvier 2021. Monsieur Tahir Ninhaj, arrêté le 23 janvier 2021, après avoir accompagné l'ancien vice-président Mohamed Ali Salihi, dont il est membre de son parti politique, l'UPDC, qui est venu pointer au tribunal de Moroni. Monsieur Insa Mohamed Alia Bouboucha, enlevé à l'hôpital de Majunga et amené à Moroni sans aucune procédure légale le 15 juillet 2020, échappé de prison le 15 novembre 2020 avec l'évasion collective d'une quarantaine de prisonniers. Il a été une fois depuis arrêté par la gendarmerie malgache le 13 janvier 2021 et renvoyé une fois depuis à Moroni le 27 janvier 2021 par les autorités malgaches en violation de la convention de Vienne, comme il devrait sa carte de réfugié politique au bureau de la commission des réfugiés. Monsieur Abbas, chauffeur du procureur originaire de Mitsoudje, arrêté le 29 janvier 2021, soupçonné d'être membre de jeunes de Daoulaye Haki, état de droit. Ibrahim Abdallah Alia Yansou, renvoyé par la PAF française de Mayotte, est arrivé au port de Moutsamoudou le 15 février 2021 et ramené par la brigade du port à la gendarmerie de Rombo. Monsieur Hadji Sofaïni, journaliste de Radio Ngazidja, arrêté le 1er 3 2021 avec 4 autres personnes, dont un Français pour affaires non encore élucidées.
Monsieur Abdou Chakour, ancien lieutenant de la gendarmerie comorienne, est arrêté dans sa ville natale de Bambao, Mtsanga, le 6 avril 2021, suite à un avion qui a rôdé à l'aube de l'île d'Anjoua. Les autorités soupçonnaient que c'était pour le récupérer. Monsieur Mourtar Baza, ancien maire de Bambao, Mtsanga, est aussi arrêté dans sa ville natale de Bambao, Mtsanga, le 6 avril 2021, suite à cet avion qui rôdait à l'aube dans l'île d'Anjoua. Monsieur Abdou Afan Alia Mwenteche, accusé d'avoir participé aux événements de la Médina de Moutsamoudou en octobre 2018 et demandeur d'asile à Mayotte, a été reconduit le 12 avril 2021 par la PAF Mayotte vers en juin. Il est détenu depuis ces dates à la gendarmerie de Hombo Moutsamoudou. Docteur Mohamed Salih, ancien commissaire des finances de l'ancien gouverneur Salami par la gendarmerie à Pagé depuis le mardi 28 avril 2021. D'après nos ressources, c'est dans le cadre d'une nouvelle enquête ouverte pour tentative de coup d'État. Monsieur Mohamed Rabiou Abdallah Alia Maïlé est à son tour arrêté à Ouani aujourd'hui 29 avril 2021. C'était l'ancien commissaire de la santé, l'ancien gouverneur de Salami qui a poursuivi pour le même dossier. Monsieur Ibrahim Mohamed, ancien président conseil de l'île d'Anjoua, est arrêté à Miroujou, Newmakele, le 34 2021 pour ce même dossier. Monsieur Monsab Ali Djaha est arrêté à Domoni le 1er mai 2020 pour ce même dossier. Monsieur Hussam Hamidi, un jeune de 25 ans originaire de Newmamilima, Yambankou, a été arrêté et tabassé à Ouani en juin par ces éléments du PIGN le 18 mai 2021. Il est bousillé à cause des coups de sabot. Il est hospitalisé dans un état critique. Monsieur Salih Mohamed est arrêté dans son village de Hassim Pao en juin, le 24 mai 2021. Son seul tort est d'être le fils du prisonnier Issa Mohamed Alia Bouboucha, détenu illégalement dans le camp militaire d'Emde d'origine du capitaine Lukman Azali, fils du colonel Azali. Monsieur Raïs Mohamed est arrêté dans son village Hassim Pao en juin, 24 mai 2025. Son seul tort est d'être le fils prisonnier Issa Mohamed Bouboucha, détenu illégalement aussi au camp militaire d'Emde d'origine capitaine Lukman Azali. Monsieur Ramzi Ahmed, un agent des douanes de Moutsamoudou, est arrêté le 25 mai, le 25/5/2021. Enfant déjourné, il a été tabassé dans la voiture de la gendarmerie et amené dans sa maison dans les quartiers de Chitsangani pour effectuer les fouilles sans demande de perquisition judiciaire. Monsieur Moustapha, résident du quartier de Mjihari, Moutsamoudou, a été arrêté le 25 mai 2021 suite à sa dénonciation comme opposant par Bakari et Yahya Salim, directeur des impôts d'Anjoua. Marahaba. Et l'istikande, comme Jouri Sami Kalejilisi Hambabi, Okayendo Gokeja Kanyam, Antunga Sine Wanadamu, Majana Mararu na Mengo Mitsanu, do Wanrika Wanzali, hawafungu, hawarenge mateka Deena Lukmani, wao no warendasi torenda. Baada yabo ngabo list ya saya, ikawa ngarjo sema shukundwaji. Do Wanrika wo Anzali hawawapie, ikawa ngo kiasi ya wanadamu mengo mine huenda. Nano Wanrika wo wafungwa bonze, kwa soma shawa katimu rajiga tauze sama hazatu, bale jili salishindiha, sinafshinda nirengeze listi zote soma basa mwana maderu, tafadhali urengeze dhamana zao. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran. Na mumre mekoti, mumre afanya hizo hori. Na mumre mekoti la fevu, afanya hizo na mumre hori. Na tena na mumre hori honku. Oh yeah. Oh yeah. Enge tika aux États-Unis. Gamumla bioni. Houtsanzi wa journaliste malkatitio na doka ndrabu za journaliste. Et suala na jozi sema na la fevu njomusa pourquoi? En jouant coquille,
anjua koki ani wenji wa hawa wanzuani wa koki yunga monao ya ukaya shinuti shiumbe shilona mba hata mba ubinadamu nando ukaya ngwanzo ya monte uasaya uharumo uasaya ngwanzo ya monte uasaya uharumo uasaya ukaya ngwendo hata ngwanzo amani sezisiwa na zisiwa nando ukao wenji wa wana wanzuani ndo watilwa pirizo uharumwandu wa wazwa vano wenji wanzuani ndo watilwa pirizo yonga onesao ya rohombi ya hizo ya hamba ya kahamba ukaya zinungo za kweli nanga mjoshelea swali Muhammad swali hizo ya hamba ukaha mwambia ukaya yeka anza wanzuani abongezo kweli yeka anza wanzuani helisti yoka haini ya fungwa ya mzuani abonge habo rigova nuhema beyo nsipia ikaongwa ngari wanao no fujari ulona azali asumani nondwahi nimwambie nukaya ngamjua ukaya ulaya kaudode ya diaspora okay na mwone ukakweli hakika wa mrui kao katina hisabu katina wandu ya weshili yao cha wandu walobe avuni hae wa maboi wahe ni mrumshahi ya ukaya ulaya kaudode ya diaspora have wahunu na mwambie oye have wahunu araja ke ambasadori wa he diaspora ngune we diaspora shangu ujwe ariakaye yaria jaya kaye muwa he diaspora abongenga mona okaya wamru akaya to pariswa mata atire mwana wana wankuhu yati holelo akafe dainu kaide mana dabo pia hafa de mana wafanyozinu abonge bali abonga mjopara ngamjopara emwana nyasi sheha na mumreme koti mzee watu sheha yajari nike beshwa kali madima hokaka zijajo kiri yake uchengwe ni hunu chengwe la mbwana ni joka ya yemru wa mbwana mzee watu sheha yake karinge mrongo vanu ya onesa ufujari uvira uharuma ensi ya hatu narambe oye inu sirikali nziro hatuona titiwani sohola karibu tafadhali DJ katuro ngosiha oyaje ekanda mina sumile yemweneha kajiji kajula nae kajiwanu azali kajiji kajula nae kajiwanu zaidi hata beli belu Leo waje azali azali eha weneha yemiji azali gajimanu eha weneha yemiji azali gajimanu ekamete majirani watijora hodiga eha watijena disini eha nainukudu matane eha sabaka sina haki nalawe azalika jiwandu ekamete majirani ekamete majirani watijora hodiga
Azali! Azali! Kajiji kajulana ikajiwandu ye mweneha kajiji kajulana ikajiwandu Azali kajiji Azali kajiji Azali kajiji Azali kajiji narkarbize mzo watu Sheha Jaramizo ya fikirio kusoni mwa Azali nonrohe tafadhali mashukuru kusoni mwa kajiji Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kwezi diaspora ya baraka waume na washe usiku wa leo ritamani risisele jihamba abiri hadisi kiwanrikao wesa wakanzi zuri no kartusha mparenge nduri ramiyo kwezi ngaranzao baya yaka journalisti Vanu Abder hamba arimuti utuji chuwa lejimbo la mbwa balaba bainga mtuanza nambe diaspora wababa na wazaze wobjichua ukangwa jaweshi watahau kwezi awekari rijopande uo ilonlo funfu ikao lona haditso jema njoli hadisi Vanu uhusu omparo hakuu no husu emazarawi kao lo yafanyishi hao haruma eadana mila ya hatu nenamna ikawe maisha ya mkomoringayo yode zenuktoa na nzo za bekwezi nrudini pare hajiku hausalama wao wandu wafange politiki kwezi ukaya o wakati wisa uja o wakati otsanganyiha risa ritsanganyiha shava bakisha reglage namna nyirojine ya ukaya umuhimu wa hatu republiki bakarna twahenda parke rederambe namna ranzao risaidio wana hatu ikaondo watu waze fikra njema ikaondo wazidunga ovonge abarkanza rambe ma politike ukaya recreation yihisa henam veka umrasihi haheya uhisa otima nduorutsa hao hakaya ngaranzori chuse ya viodi ngohi hizo wanatu warambia na wakati lonwa unukarti na wakati okakarishi la mtiti au mhu yode mana na tede namba wakati wa recreation uhisa ngamrochi kukwezi ni pare wanru waloma siwani niwambie ukaya dazila zamba ne shehu wa hatu ukaeva ni Muhammad Ali Swalihi yekana mwinyi eva ni Muhammad Ali Swalihi yeti notabilite eva ni hata wanti pia msito jambo kaya njahovumba wanti pia gari ambawe miji hatu kaya na mjuheni mria tikeje shine tsuri hado tsujo kaye mtendende damweje baza mbatisha mwana tuna kaurongwa abanda mina elelo ana mbokaya mbekezi ngarwe mabiho ekezi ngarwe midu rika hanzari ambio kaya
wandu wa Metre Mahamudu ne chama Mahamudu yeka na Mwinyi ngari habilio kaya na mreti bari sangasibu haruma ngabo mzee wangu tuedo na mbokage haruma Karefuru ngasi haruma Karefuru ngari muonaoni neke na zeru kumwasi uhazisi uha mtido ambanga aemba no wajoenda wafera ngungeri njerengerile na mlamuhe bari sarimononi na mshua ziseka nzima mkaye beya bainu rimtowani lebwibwiji ritijo ambeza hoa natuwa dingo harumo waka harumo Facebook wevumbandu isimu ngari mwambia onu ukaya na mreja ilane bazima nyima politiki mlohunu mringa revanu bakari chamziyani vanu wadani tola vanu na mje ekanga nyina barnamaji rijerekenzi bavanu bazima kwezi yodeki politiki vansi wandu raja banu garza hona fasi nzima eni ucho hunde mnakola hembahiza ya kontineri tsambwende bakisha nzuani mezi 6 idarusare ngasarifu yode rogori tsao si wandu raja banu mesamishana yode ajana sivana ubange ngari habilio hajiku la hoa babatu wa masiwani ukaya banze mfunda baha hakena walimao we honde wakata hele pahuo haruma saya 8 baho wakati yo henna mleme wanro hakabalo wajoka haswini ngwajoka wenji nsamba heki nyume ngarjoka wenji hakari kubali ukaya wana turoblili wao karja wato wafidia ngari weshele yao ngazambao haku inamruna tuangalia baharumwe serikali ya mbaba Lukmani ya kaila inamna nazishia valarazo wakati ila inamruge na juruhi sonsi pia inamruge na juruhi ngamjo mwambani hadisi ya mbaba Lukmani konja kanza ni mwambeni yo bani ngamjo kaba numengo ni mmaluni wahe baneka hata msenje mwahajuzi bahingwe hetwe guvernoma yetu shelo kaiba balo mahalani na kanabi sadahuvi nende narege mrudi wabagwe matsozi na we matsozi yao ngamjo mwambia ni ndondondo zingaresho ndesho tsitsinze ngama bani henna mnanga maulo ya bwala ndwamba ngomnisowe matsozi kabati mrushindo arenge hateke darusi hata yono koni mrungwa zo arenge boyo ndani eke darusi kaja muona abokana ujuwa obongeye bano wanangasi wanu namlamuhe mrohe beyezi hisa mwingaro wa babo mijini mpe majali ko batino kaya mzilwa hakanyide mjizi yao ngamona we nafasi lo banu sonsi pia inuibuli wa makorona mbababala mbabeki hahe heni zangwa ni makro hunu ndizwadu ngao makro hesari buli ya hunu obonge ngar paro hajizi mokaya ekamwisha dizo wanangwa jao na igelegele shakiadana mila bonge morangu ya dhukuru madhamana wa kisiasa lo banu mwengoni mwao president wa Dani kaundu raisi wa ile chama la Rifai ngamjo profite occasion wala jimba ni crefite ni mwambia lukaya yenfomonti tarehe mengomira kandi hali hiyo ngamshiro ndondo ngoguri paro ngamungwike katuri parede arambe ukaye president exilé ngamungwe ukenguri paro ende arambe ukaya azalingu sobont chakatwenda arambe ukaya nge rais wa utasi abonge na rende hasonti renda ishie ze fikira za rais wa heri faidi ikanguri paro ende arambiezo o haruma sali ya ajika abonge baja abori mwamba lukaya banunga si haruma bwana na bwana ilo nziro ndondo bwana ilo nziro shangar jowali babanu mzomziro ndo udingo uralo ngamonzo nambia wandu adi wamba ukabadiwo wakaidi ngiawetse nde ulo mkaidi haini wakatuo no wakaidi bada avonga wo mkaidi baho wono wakaidi avonga wo mkaidi toransi ngamjo kubada kaminde mkaidi da mamichi shekango onangalo haini wakati awe mkaidi baho shamzima wenda mbwani avonga ngamjo paraye manama Yunusa ya jeri oneseze fikra zahi za husu ofujari wa Azali Asumani noandroahe na mumreme kotiku kamwengo ni mweze masampanga wahe collectif ya Paris tafadhal mashkura. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam. Wazi watukufu nasina wakati mwingi kamjeshina maro na bantu shabala karja kara mwandaya walarika wadari ndatwali na mnaza kufanya
hata Mwenyezi Mungu ajalie azali arimto. Amina. Shakablia hizo zonti pia lazima rimshale zenu kaya zila hali za hahe hizo jumoto kaza Salama. zila hali biza hahe hizo jumoto henda shakar jamlejezi ukaya baada ya visa bank baada ya visa treasury public yarudi ya visa e bank leo jana samahani warudi babi banki ya satena Subhanallah. warudi babi banki ya satena abo garijua wo fasiri ya heze banki hizo zichira mndo kabati fasiri zinje katido tokaya azali harengeza ukaya haine bahanu ikaongono kangu toto uro mhono na ikatonzorwa zichue jokando zilobo hari yabo lazima wacha mndo rangu yato weshilo yabo ke ya pato mndo ya kazi habo lazima rweshale zenu kaze mizahahe gizo jumoto kaza zila mizahahe gizo jumoto kaza na udharau wa Komoro na umadharau wakaga mwishile yao ngasina mulamsha shibana suko akaunda ende ya fete abese harima magistrature uko jizishanje wao uko penal bahi haparo wa Komori hawambia ukaya abaha gela dingori kubaliane riketi batima samahani kosi ripare shinu shambao daula ya haki ila kalima kaungari lirumi yao rea magurendo nai habo yarengeti ya hatwere na titwa hindu yarengo wananyasi ya wafunga yarenga uwasaya ya warwahitwa bahi warishia urerisheme zao haina usiku haina wakati rambao ungari hutaji yao daula ya haki ikayo uharimai masiwa ya haki Wakomori watipia waishi hauna fasia waishi haraha bahi si ushemeza ramba ukaya garza hauda la haki bahi leo hauri shaka karsu jabala ila fikira ya landahu bi antuka wa soma warambia ukaya mru mnafiki bahi ikahadungo unafiki wahengu tohenda bahi wakati hamba kujivizo wangu na balangu twenda yarudi yesidisho unafiki kawa wahahe ikaondo alonuo bahi atekeleza ile kalima la daula ya haki beshwaka wenda digoni ede ambe shahida ula ya haki rivumbwao tida ile ya wala walohula muhimu no kaya havumbua hamba daula ya haki ngela dimo iketi harimwe masiwa haki haizo lazima riretane ani lazima rirenge rikubaliano kaya ngutwenda na urejei zilariziwani ya hunu abo kazi ya mtonge seke hazi ya hore na nai kazi ya mtonge sa ike hazi ya hore na nai hoka jana mfamoti samahani jana mfamoti wana wanduikaudo ya warenga ya wati ya shibani ya warenga maotaji haluka ya shifaranta wandu wao ngabo ya mangu wa hukumu jana bayo wandu wao kaja shida ya undale kalima thabiti ya mia ola wamba procureur ya walejeza wa watu na warenda shandoka gari sahau daula ya haki lolo jimbo wandu wafungwa wao mautashi wao walonilo bahikaja shida ya wambia wala procureur wandabo ulo yao ulo chuma ufunga wandu na ulejeza warwahitwa na ulejeza wa viole ekachino tokaya raha wanro kona mfungulwa geladi mumrini ke muda wanune mfumbili engari jwa walizo kaujihire mfumdaru samani kartu jwa walizo kaujihire mfumdaru izori jwa ondo kaya ezijola wana na procureuri olamba procureur ba hizo nizo yeye ajo mwambia yafanya Mwenyezi Mungu jojejia kwezi watukufu wanayasika warengwa bure wafungwa waprivatizewa na maisha ya hao na yaho wana hao ya mfumdaru ya maudu ekakweli ngabo haki ila ya ambajuzi owandu wao wafungulwa haukakabatinongo sione sao ukawandu wanu ikabladhimu wakeshibani 24 ani zilera 20 zine kwa ajamba mifumo na mezi haizo kwezi wa Komoro owangazi jambo kakabana ya iziwa ya jwa ya Addis Abadie ola mjongwe ola mbude yode hojongwe haizo kwezi
uliho tiho moja banu na jana mhutu biliani wanama wanabio kabo ngeladimo utuho he yabo baizo rambo banu izolgar tungo hamada sinawe ne absence ya haho ngiyo remarke ebonge ikawa jibu njeni mwambieni kwezi watukufu wa Komoro rijadidishe zemfuyu rijadidishe determination ya hatu ripare haina mruata ngele ya bafuni rimwambioka wakati wisauja wakati daunu na banu kwezi watukufu sonti pia wa Komoro wati pia wakaulindia le 26 beshwa yotabiri wakaulindia le 26 me beshwa rikautoka wenju hatu rikaunoka yotabiri sha baada le 26 me abonda bo wakati yemba na hatu ya ladhimu yandise hamfuyu na ukaidi na ritowe haina ikaundo rulonisho rishitanganye bado rjoshinda ritowe legozi bilinu obeti salama ikawo yonde nyumba ya hoa Komori onti pia kwezi watukufu na mkazo yao na umshemeli na mweshelezi zani kwezi ukaya yembana le 27 menda boya kawadisa ani ikaubadili surwa ya zindwa china hakale vesime rikahombi wa ukaya haina mkomori ya zali wa Komoro na haina mkomori kawo kajazili wa Komoro shaye uhendele yao Komoro haini barajo parisa gozibi haina shombo jokando alonisho kujoto mtowa yone mana kwezi watukufu ramba ukaya le 27 usiku makhsus wakati makhsus ikawo sonti pia wa Komoro na rijadidishe zemfuza hatu na rijadidishe zakliza hatu leza hikima za hatu rigabili gozibi hamfuyu na ukaidi kamnyeze Mungu jojaidia warohe vanu hamuda mfubisha uba. Assalamu alaikum. Azali! Shukran. DJ hanlashe. DJ hanlashe. Afikiru kabese mwishieze mwana nyasi yazamba vanu ukayangio muhimu ukaini mndu ya jusale fumu nguzungushio azali nondoa. Haini mndu ya jusale fumu ngufaliki azali nondoa. Wa imma haini zijotongeza yonehe hama wanukwati vazima ngejo lazimu rizikanwe kabisa ukaya izoritu fanya riloba zima izoritoba zima rawananizo kazina ukamasilaha ukaizonga zimnika ushinzi yame ukaya wa Komoro wanyisiha yame ukata walanga monao kwatu wafikiana avuke baada rashilia mwananyasi izo ya mwambiani ukaya ngena muda mwinji kamjamona vanu izondo ze kweli ngasi naletanga la mama hatu mama Ruhan mama Rauhan mama Raihan mama Raihanika hafariki Mwenyezi Mungu ujo mrehemu ngajuk sababisha ni pare fundi yonde mana nabakisha to mwisi zoni ili ni pare fundi fahar ya jaidun zanye na idu waijouka makbuli insha Allah Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya mlaze wajema idungane wakati nduo uori hunro kabuli ya ukaya azali nuandroahe warohe haini namna yonti pia Mwenyezi Mungu ya jutamani haini namna Mwenyezi Mungu ya jutamani no yato wa Komori harumatabu zimkinishihe abonge nsula ta wakati ngamumniko fundi fahar upande wangu nimwambie ukaya ngarjoho nani mfumbili jao tena ngamombo mguri tiwa na nevanu ekati ndo kangarjori sherehi ukanda daenao pia waroha shekati ndizo karna ulemewa waju ulemewa ndo wadu urangalia shasinga sivanu ngajoka vanu atampaka yasevo abonge mpaka ndabo ngamushirioni hairi na baraka unono na afya mwadeluka. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Salam alaikum.
alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adani do ushukuria na uonesa o andu warangalia o wanu wosi pia yauka izora zamba resiste izifanyishie manifu ya fanyishia amani banga bondo akababala siwa nanyire ripao uri yauka balaba siwa tambalia yabonga mjokanga mangamiao lelo hauka sisi wandu wa ukana rijimana ukanga rjoshura ntao sasiye manifu ngaendao na umwabiania kadabili yauka vanu rama garantao daule haki riantao ramba haina mdu jofanya hero erika bidia hukumlari hukumu emanifu tao niya endele ya lelu yabari hakikisha rongo mbili tizamba usikocha na yauka usiku o wazungu wanu watasidi yauka mdume kujolela mdume mdumshe kujolela mdumshe basi tangalia etele tamba ebanu wanu wale shambani wa wanafuraha hamba wanu wantialisti wambio wananti alafu haina rongo wajo irealize abo iyo promesse tenue il faut wandu wake mafieri awengenga mifieri nezenongo razamba razifanya emanifuta anu yende ya usalama afikirika midorongo wa mwiso banu o wakaufikiria ukana ngari joenda rirejeziwa aungu ato utirana ukoma bana mkubwa lirenge rifanye manifu ya pinisawa hakubali zote za mwandu wakantar zambi ezabinido uka ezakado za chiri banu nyido na lebora o wazade ekengwa zinao ekengwa makini basi uenda mbabitita goshi a droite kwa himi bala babo marhaba ustaz shondu watona direction aina ya haja yetu arohora wadagusha bantu wako kwa rejei sisi ramada ula haki singarantao azalia lao kena ukiri mdendela le yasi uhe ya chua ya ukana emdo ibidi ala weranzi hale zabari ezenongo yambaya zifanya tindi ya zifanya yodo wakati ya gotiwa tika vitalifena ni mwana maila rifu samba kuchara randa sida minawe bari somwe mbabi mngia rumbi rata antiarera mpasha ito wengar mwe mandahe tambangeka lelo le 26 timu yabo aina za ufanya ngalizifanya shaskanza na mbebanishele watijoka mrata ntetena bari yono balati jiwabo mzee watu Sheikh Muhammad Zambaba ni ukana wandu watije wakahunato zungulia unu hata watendelo wajuja wajiwaritambishi leo tikanza na behindikozi watukufu wanlelo ni wandu mafanya siasa wanyile makaubidike sideri mdunga oni hodingo deza muhundani aizo mafanya no mwede mdali basi ngari mtadharisha oni bani yokana kamdu kutoba no ruma ni filinu man ya chea fure wandu bafuni ikeba na abasainu ema politiki au ema politisia wa Komori abasade wantao wachiwa fure wandu yabanga mtwao wandu mtozi chuo bano wandu wana abasade wanzodo amekana na mjere konese bo wakati yo faransa ngo tujambe cha uri mnike ni plasi huno abo mrekonese ngawanzo ndise hali yo tidwa rili yo na mwede mwambie nyi mwaro ngweda ho ya ukala bana basali nukareti ya ukala faransa wa rekonese faransa ikacha mrengeleti na bari rekonese ndo ya uri rekonese ndevi ya bongo dia sa himna nyubabo ya mtieni na mdoba kibano ya bonge bidio mdofanya cha ungechola simu cha ya msiuseni na umuida uhenda mrati jaba mitena cha para wandu bavuni habana mje babanu uongo tofanya cha zabari na bao zinu waka wandu waka uchabanu arume manifu warudi wakauhangwa lila pizza warilende madi baramba kariti hunu banu wengeri kana wenda banu jokana ndera nsihale babanu urikaucha banu rona wandu wa hule sharaba manifu na jabanu wandu waone kwa wandu wacha abenga abo dikanza litahadharisha wainga na wandu wararush mechu wangu mtukufu ndaparo na wengeza ndaparo na fura wandu wabale ngo usichana ngo uchau elarifu na ambassadori shaucha banashia diskuru inde bana kisambao uchocha banu ngwanzo cheri mdunke nedefanya ndo baga rjo mdunga rjo kama mume sheka kuta tom sirini rakuta njo msirini ngwanzo uswalize swala wala watu njo msirini soti pia limroshea abo ngadi mtahadhari shaoni ya ukana ndio tijabanu ajara ya ukana na mtomkubali ya bagu tofanya wachao na mtomkubali ya baba yangu tofanya chao ekahare ngwa haja atema bana harusi na mdanza lole yotore ngwa wandu wedu wa mbahua ndatila mangu ngo mdacha banu kana nzo ndio afanye tactique secretement ya towe ya zali karjo mduga batina ukana ripare yode risala na kwambia nyuma politiki mnatoja jana ile zabani ya ukana banungo jere konesewa fane faransa yo manza ikamanza iyo tidio sisirilio ili mtahadhari wodo pande uokozi watukufu waliho ngasibanu ngalimabia woni watukufu ya uka ekidhamana kabati mdajo pare jabani jambe banu ngamfanyo chao ngampomba putu ngabomba tamati ngomala kaga shasi isi ngasi haruma bana ngasina e confiance e dalilu bizamba bani yokana wakati nijo utwa ya ukana ngari chimana ukarsina bango rjo shira lipanyi karsina bango itanganyao yabo ikaubidi mdia chikure ndado mbese dunwa jondu makoko bo mswala tu ya tawi ya jala ta wakati na mapesa
Shabane manardo banu garanzo rambulane mauduro mtoa walichokana yasari yeno emweza kiburindo utostamilino bandambula na banu walijuao na hii songa bando tuzizoea mabondo waikayao ekakwa jarongo abakana ureme yakwa twanyanyao mabondo waikayao kawa tide mazafa ko tudo balole kari kwa nopashi wabaliyo yoka isi banu yo banu mabondo wachiwalo banu si wafari ya mi wafari ya ntoda rongo anturongo awenke onto ya chado rongo hina usiku dido mdeme yakwa tina ndia to ya zali chamda sijabana ajato ambekana edo onto ina usiku rongo banu kamjasio ambila neza kwela wa ifomdo la pizza amadia mimi nimwambia ona haruma usilamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hazala makkah al-mukarrama habakia bo hata mna mtu huwa makine kengwendo wanandongo pia ngwacha lebar zanchinyo tipeni sodo some yao raija ejaza la ngejuzi shokati ya Isaya juha ya erowa utume yanzu change yodo wakati emafujari wakaumkauchi abenga mazuni mwambia livani yokana wakal malambao salih wa muslih salih wa mndu mwema wa wandu jamba evala engete evala ukuji evala engete ujao avala enada wa salih ukana katsundi wandu shakatu wananambi shamru ambao muslih mndu yantu ya change tabia mbi uodo uko yengwa awenge mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wakati ya tasite ya kabila mafujari wa Quraishi wote pia wamwinza hede hata hatawa halapiziwa na rugozinji abo yoti mujuza kale longa abo wandu walilapiza bangaranzao likena maedelo mema bano walokomodi ngalimwambia oni yaukana na mtulilie msione kwa ndwa jabamba ezenongozi panisha izonongoza sire kidwamana tiparani wandu wanabia ukana bomsei wandu wangami yole dwani ngwa tungo ulanzi tambana na marungu wa gamjo yala okonga mwareme okoti kabati mba activity la douane tambana na marungua embakari robo hazamurti sori tambe ya bakida shuno shahaho de shujo bo haba wewe wako kartuba tinaubashe amini soefu gari hauna dena mlisani mnose yarudi ya doriteza sheri kaedo tukofanya shanga mina rugoni mwambia oni hare chambi wandu walokomordo mwambia ni nyinyi ya ukana mpaka sindasi basi ni wandu mtaurongozi wa ya ukana na mtaheshe ushahani na mtahivalori ya hani mtuamba zia mesmili ulanti utilisi amini kama lisoefu mesmila au mesmila utoto tunostamili abongo tuhenda ya keka huono hindu ya ridia idarau ya rudia ula pisa mesabari mtowi elewa ya ukana banu kabati ya tuanza jiundi chanu garanzo changement abange onduo ngwambao ya uka banele gari ile gari ja utamba kama mina gari ngamjo pashi abanu shanti na utana benga mjo na gari yao jeli sema na wasafari yaman nirudi tena wende wakati udomde meyakoti yorida pizza na uridharau yabonga bongo muhimia bidiri mwambieni ukana lesijiengiyo banyihunu pia nyondo siasa ikawibidi mtanganyihe mmodese ukana ngampanya ondongo ikakweli sheka kamjahunda mna grupu la banu pia makatsamili kamtina mala ba hunda mana damia mduka ne katuna utoja mndifura banu bitanga sabanu chaza sasa chini unumsiba na modesa ni baizo nabuka na mdira tibana mna grupu la banu yatutimizi bachana matanu mtodo chamo chama baka matomde ngwandu wadu na mataize partisa hanyu na bichi hanyu na mabafu baizo ndabo ingemkandeza posto watoto wa chomde meni na mmaeleze wasiye ba mtolo mchi ne bali hanyu mwana shewa nyu na mmambie watu wafanya activity waambie michi ya hanyu baba na tamichi ya hanyu na partisa hanyu gamanzao da na grupu wa idari wali seri wano seri wabashe mapesa no ili wafanya activity wali bere michi ya hatu yo aibu kamtufanya siasa za lasimu mfashidi yo de pimisuri mfashidi mfubwe siasa za hanyu chantuele wa mru ambangu wanobana banu emna ikume ya kubali ya chitole ya tula dimash ya chawani ya chiabe nuwe zembi ya oneso fujari au ka engati dizo wajoka wasita hamaji sha mnyezi mkwa makarna wandi bubanga abo wandu weika yao ngwamba utijau ya wengati dizo litojolani wasonti pia jema bani Israila haisonga rimwambia liba ni ukana na mkei humfanye siasi banga abo mabani hanyu timwambia ni ukana enso lidari mtima wa politiki yo utremble yo ushinda ha danganya parti hawa danganya ntia kamili regime idori ndinda chao nyinyi nganyishiwi na chana haruma mru mtima utona kile kati uzina na utorongo kilaba kamsubutio kwali ya chia mtowa ni mchicha umteka mdaze mtono zunguli ya unu kamtishina mafanya ramichi ya hanyura mabavu ya hanyura ese parti za hanyu kamtishina mafanya rongo chamtono chabanu mre chani bela foto la sambivanu sambinga na jua sambinga na watuwani sambinga na faminga na wanzani natia bala foto chani milebanu na mwenye makenti muhadise mabavu ya hanyu ese parti za hanyu
Ojoja wanu uongo ni liya chantua ni liya mdubanu. Ya kanaensi ya mnikani nyinyi. Kamjazo ya habile za kweli. Haina katurula ne manifiyanu ya nunga ranzao daule haki kartuza rumbu speciali. Bamone ya kawani mebanu. Bayafanya naba kutuhe ya banu. Ndaba kutuhe ya banu. Kwa chamba mdia dungabo ulona mapesa ulona fami ulona party. Rasisi bele foto chado ni misabanu. Na mbele mafikire kana na ulaya na mna mtomu walibere. Yule dilo la kanzali sambe banu. Baba nusoti pia ngaritambi hao. Sha mbia tiba edira po inutene. Indio risa hawanu chaka tuwa mafoti ya wanadamu wanu. Na mbele manu ngwane se party sa hanyu na zemali sa hanyu. Ne mababu ya hanyu nabo mababu mbabilwa. Ebanu mngu watukubali kwa mbabilwa. Mbabilwa nilo kwa mkatuwa naktamdu ya davoti ya hezabai. Hawa yule risala ya biso la kanzali mabia ni ukana. Sisi nga sibanu ngarifanya uzi hazi. Mambo Mwenyezi Mungu yauka insha Allah Taala. Eretari mloni yone zelafa. Bese ngarjo mwambie nukana mrati la uze karitende. Mrati la uze ritengele karitende na mwambie ze partizanyu ne mazefa hanyu. Ya tila usebe ujotenda tende na yosida ila ya sinema ila. Msinga ujotoa zali bali jobaki ya mwenye jolide utokanza chiambe mide na lazimu. Yodo wakati njo uone. Yerisala hiyo ikamimu mwambia ni banu. Ya bongari mpara oni hawinchi yauka. Bainga mru mtima. Ekangusta hingu doja place de la République. Watu kanza wadesa wana wende. Watu kanza wabaki watu wabaki chasi hisi. Ramba ukana innama yuwafaswabiruna ajram bighairi hisab. Waonesi ya wanu wanama abdere ya ukana. Gasina wandu waloko mori watambi hao warombele hao dunwa wasimbu hao. Awenge ngabo mzazatu mtima mjini Moroni na misamihuli. Ya fariki na wao wandu udasi kabisa. Kabla simuri wambe dunwa na wafu hatuonti pia. Do wafu hatuonti pia. Rawa ume rawa she Mwenyezi Mungu warehemba banu yode mbanu gorijo ni kabanu karina uta banu sonti pia rombe dunwa boto kamtima banu yakubaliwa dunwa ikamgwa benze au karamba dunwa ul madlum la yuraddu banu yinu Mwenyezi Mungu akanzali tungu ai weyeke kajani kwa premier ministre ngojo Isabaya woyi tisati mdambo wa ntide abasa weyingwa nzo telecom au weyingwa nzo duane kajani kwa weyingo jonsingamana tisati mdambo wa abasa ni wandu marengwa mwedasa nyuma kwa hamdila pizza au Bakari Jadunga Mustafa kwa Jadunga siko yafera hanyu yafera hanyu kwa mwambia woni chasi hisi gasibanu ramba mpaka na ulaya haki chati mpaka Mustafa au timpaka ziko taona muyona mibale mwedesa nyuma gasibanu kenga manzao lidunga mtima yabo gena mnongone banga tuwa mdugani wa shukrani tuwe fatia ribahe watu wekeri fujeru ndondo ribahe kamgwa benze mduru siwa yao mbele fujari duambia mdumo mbelea ukana Allahumma aslih ahwala wilayatu umurina mruna suilihishe o afaume wa hatu na tabia njema sheka wende hata watumbu mpaka mruhamba mguna wangamize bakabati dua ya uomba sisi na Bashari na Ben Salmani ya ukawa kendro wa wana fikiri watuka mbele yao après tout ce qu'ils ont fait kamwambia ukana haido fanya chao tambari sifanya maadi bamfanya ukabati problemu mima kama Mwenyezi Mungu geradinizo rambao kujorinika Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitana Allahumma ighfir lahum jami'an warhamhum wa'fihim wa'fu anhum wa akrim nuzlahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalj wal barad wa naqihim min ad-dunub wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhum daran khayran min darihim wa azwajan khayran min azwajihim Allahumma هدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك اللهم ارنا بك عجائب قدرتك على فاجر غزالي اللهم اقتلهم مددا ولا تغادر منهم احدا اللهم دمره ومن اعانه اللهم دمره ومن اعانه اللهم من اراد بجزر القمر فاجر الخير عنده ومن اراد بجزر القمر شرا فاشغله في نفسه اللهم احفظنا اللهم اعفنا وفضلنا وتف بنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل فرجك علينا وعلى كافة المسلمين awika mhimu ho kariji zungu watu banga abo wandu wadungo utabanu wazungulia mtuka tujua kayede paume wa hawo yasinao no na elimu no na masahiri tunado ambao mtu urambu wanga mtengelo bala baba ngambao karija fanya elimu de namna hani geke de namna hatu sisi namna tuyonje mabasi sisi yarenda na sisi usei si mpinise ipinise je vous dis bravo shukran shukran na mumreme kwa siku Mwenyezi Mungu warehemu hafa Mwenyezi Mungu ariwe ushinzi uharuma bwana inu biidhnillah abonge randisa manifestation hatu awe madamano ya hatu heki emba ya henti ya hatu anindele jimbo la taifa njotaha ritengeleha hunu hawinji ritukuze na mkaribu kwezi ritukuze le jimbo la taifa la henti hatu jije karadhi ngasi haruma le jimbo la taifa
Président. Jije kujo mtiniani mzine kari sarezi ezali jimbo la taifa ili wandu wa ranger zongo. Jije jimbo la taifa. Itipepeza Nadi ukombozi pia Daula ibenuha Hasibabu ya hedini Moya tanga ya Undu komoria Narikeni Yamasiwa ya remea Mola ya isaidia Narikeni antima Ibeze watania Mahala ya ina dunia Bela mo itipepeza Ramu mwezi sita ya hiye Tuzimpakeha maore na zuhani Mwani na kazi cha Narikeni Mahaba ya uvenza ya masiwa Nangasinu Siwa kumori masiwa mani Chezera muito poder Nascido Siwa komori nasiwa mari Maore tuani Mari gasija Asipianga silizora kuzamani Azali Baba Lukubani Gozibi